Pagmahay ang gibati sa usa ka tricycle driver. Human gidakop tungod na lambigid sa pagpangawat. Gibutyag ni alias George tungod sa kapitos og alang sa mga panginanglanon sa iyang pamilya. Nahimo niining mangawat og bakal sa basinidad sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay City Heights, Jansan. Pugos ng lugato ma'am kay wala na akong kwarta ma'am, babayad na ako sa utang ma'am. Mauro itong adlaw ma'am, nahimo ako napugos sa yug ko. Drive ko ang sikad. Mahay-mahay kay kusong gihimo ma'am. Siya lang siguro siya magkuhan sa mga bata. Ngayon lang kong pasensya nga naghimo og ding ala sila ma'am. Sumala pa sa kapulisan nga makapila na kahigayon nga may report sa ilang istasyon ang nagdumala sa establishmento nga sila nakawatan og kagahapong adlaw Hunyo 12 na siplatan ang sospek. Gibutyag sa kapuyo sa sospek nga anaa lamang sa 500 ang income niini sa pagpamasada kada adlaw apan nahibulong kini nga sa nakalabay nga adlaw nakahatag pa og 1,500 pesos ang iyang kapuyo alang matud pa sa pagpatambal sa nagsakit niyang anak. Sa kuang ma'am nga sala ma'am pud siya sala nga nganong gihimo niya bisan sa kapigado dili ta pud maghimo ging ana. Maningkamot na lang unta good bala ginagmay. Dati man sa kong mga anak, napuratan lang ko ma'am kay kadlaw na last 3 sa kadlaw nanawag. Kuan daw siya siya diri sa papapor. Emosyonal si Eileen tungod ang iyang kapuyo ang bugtong nanginabuhi alang sa ilang pamilya apan sa presinto pa ang gidangatan niini luyo sa paglaom nga mahatagan og tsansa ang iyang kapuyo ug makabalik sa iyang pagpanginabuhi. Sakit sa ko bang tulo mo anak ko sa ubad ako pagbuhi ako anak ko babay eskwela do ka buok nit akong gabay nagsakit magud atong kuan ma'am tulunis ako anak tingala ko nagatag siya guad 5 lapin ko balugay nga na di ay ma'am. Moro pud ako makuan ma'am kay ako nagabalakat po na ako ma'am. Unsa na ako pagbuhi sa akong mga anak. Wala po kuan kay elementary graduate lang po ko. Di po ko makakita ko ang trabaho. Sumala pa sa impormasyon sa San Isidro Police Station nga wala na matod pa na hinayon ang pagpasang-at og kaso batok sa driver og nahimo nang gawas nun kuyog ang iyang pamilya. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.